السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح نكملوا مع تمارين اللغة الفرنسية من كتاب الأنشطة ثالثة ابتدائي séquence 3 projet 3 séquence 3. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? ماذا تفعل؟ Oui oui. هذا الأو والإي الأو والإو والإي واللي oui. Je colorie ألون les dessins الرسومات quand j'entends oui. Parapluie هنا سمعنا parapluie. 8 سمعنا. Avion ما سمعناش avion non. 18 oui سمعنا 8. Camion ما سمعناش oui. Puis بئر سمعنا وي. كيوي شوفوا ما كاش تقولوا لي ما كاش الاو والاي هنا بصح هو قال كون جونطون ما قالكش كون جو فوا صافي كشغل نغمضوا عينينا ونقول لك كيوي سمعت وي ولا لا وي سمعنا. اذا هذا نلونوه كيوي باسكو سمعناه بصح كي يقول لك كون جو فوا وي معناتها اذا شفتها هنايا باسكو ما كاشها بصح كي بصح السمع رانا نسمعوا فيها. بيانو ما سمعناش. بسكوي هنا سمعنا نلونوه. جونتور لا سيلاب كون جونتون وي كي نسمعوا. بسكوي هنا سمعنا وي. اذا جونتور لا سيلاب وي كوي هايليك لا سيلاب هي كوي. ان بارابلوي لا سيلاب هي لوي. لا بلوي لوي. une cuillère cuit. j'entoure oui puis je lis le mot. ما بالكو الترتيب الاو والاي j'entoure هذه ان والاي نو الاو والاي هنا لوي نو قال لك غير وي هادو كامل لا une tuile puis عليك لا سيلاب وي هاوليك هادو تاني نسيتهم هامليك هادو كامل الاي والاي قالك جونتور puis je lis le mot. une tuile puis Louisa les fruits oui 8 voilà 8 هذه رقم 8 8. j'écris sur mon ardoise puis je recopie dans mon cahier. j'écris sur mon ardoise نكتبو في اللوحة oui. un puis اللي هو البئر un puis un et un نقولوا له un. je colorie le dessin quand j'entends un. singe un. pinceau poussin 5. pain imprimante non. maison non. 15. sapin main. j'entoure la syllabe quand j'entends un. la syllabe requin. du raisin العنب. un prince rein. une princesse rein بالار باسكو قالك لا سيلاب ما قالكش غير الكلمه. j'entoure un هايليك un singe اللي هو قرد. un poussin صوص. un pinceau les pinceaux اللي هما الفرشات. تعلموا كيفاش نكتبوا un
saint. نكمل مع بعض. 1. Je colorie les dessins quand je vois. هنا je vois معناتها كي نشوفها. هنايا هنا شفنا هاي ليك هذا اللون وهذا الرسم. بس قالك je colorie les dessins. هاي ليك واحدة أخرى هذا لونه الرسم بس شفنا الأن. il peint هاي ليك نفس الشيء هنا صبناها إنه يرسم هذه لونها. j'entoure la syllabe 1. j'entoure la syllabe 1. la ceinture. لا سيلاب عفوا سيلاب معناتها ماشي غير الحرف لا سيلاب معناتها كومبلي هاي ليك سان سينتور لا بينتور بان il éteint la lumière يطفي الضوء il éteint teint la syllabe teint j'entoure quand j'entends un puis je lis le mot un هذه ني هذه un rien, sien, sain, non, هنا sans, عفوا هنا sans. Éteindre, j'entoure et quand j'entends éteindre هنا سمعنا. prendre, شنو عفوا عباكم مانيش نشوف مليح. peindre هنا plein. سمعنا plein. le frein le verre est plein هاي ليك الان هنا j'entoure quand j'entends un تما كي نسمعوا ان نديرو نحيط عليها ونقراو الكلمه éteindre peindre plein le frein le verre est plein j'écris sur mon ardoise puis je recopie dans mon cahier un il peint هنا كيف je colorie le dessin quand je vois كي نشوفها peint هاي ليك لونوها les mains هاي ليك les mains لونوهم un bain نفس الشيء un flacon du parfum هاي ليك الان اذا لونوها j'entoure la syllabe avec un ou un. Nous irons demain, main, la syllabe, par train, rein. Éteint, teint. J'entoure la syllabe avec un. Un ou un, ça fait hadi là. L'imprimante, un. L'imprimante. هنا ما كاش هادي الان. أي ما كاش كيما هادي كامل عفوا هاي لك امبريم عباكم ما تشوفش ايماجين انا راني مشروشه خليه الاطفال كيفاش راهم نعاود نقرا دوسمون باسكو اول مره راني نحل فيه سمحوا لي اول مره راني نحل فيه اول مره راني طحت فيه نعاود السؤال j'entoure la syllabe avec un nous irons demain هاي لك par train هاي لك مي هذا الان ما كاش هنا الان سي بور سا ما تقدرش الاو والان ما كاش الاو والان كامل هنا كامل ما كاش كامل الاو والان اذا ما نقدرش غير الا كان خطا مطبعي الله اعلم j'entoure un puis je lis les mots un هايليك هايليك هادي هايليك هادي هايليك هايليك تاني الاي ما كاش الاي هنا وحدها هنا ام اي ما كاش un grain بذرة le pain سمعنا demain lundi j'ai faim هاي ليك تاني ايضا هذه faim نديرو عليه دائرة j'écris sur mon ardoise puis je recopie dans mon cahier نكتبو ان الا والاي والام الا والاي والان ان les mains اليدين les mains je lis le texte jour de pluie يوم الشتاء jour de pluie يوم المطر عفوا pluie نقولوا المطر ما نقولوش الشتاء aujourd'hui معناها اليوم aujourd'hui il pleut beaucoup
il pleut beaucoup. راهي تصب الشتا بزاف. تمطر كثيرا. dehors في برا في الشارع. aujourd'hui il pleut beaucoup dehors. le jardin البستان est plein مملوء de flaques d'eau. ببرك. برك الماء. le jardin est plein de flaques d'eau. رضا et أسماء jouent يلعبان à l'intérieur في الداخل. كي راهي تصب الشتا البستان راهو مليء بالبرك تاع الماء. رضا وأسماء يلعبان في الداخل de la maison في داخل المنزل. il s'ennuie حكمهم شغل الملل. il s'ennuie le jour de pluie. يحكمهم الملل نهار يكون الشتاء نهار يكون المطر عفوا. رضا a un petit train. رضا عنده قطار صغير. a un petit train. le train roule يتحرك ولا يمشي vite dans le salon. يمشي بسرعة في الصالون. أسماء peint un dent. أسماء تلون ظبي. un dent ظبي. je complète avec les mots du texte. les mots من texte. كلمة نجبدوها من texte. il pleut beaucoup dehors. il pleut beaucoup dehors. واش جات قبلها aujourd'hui. نتعلموا aujourd'hui معناها اليوم. aujourd'hui. le est plein de flaques d'eau. le jardin معمر بلي فلاك دو. لي فلاك دو معناها برك تاع الماء. غدا a un petit train. عنده قطار صغير. je relis l'image à la phrase qui lui correspondant. je relis أربط l'image الصورة à la phrase الجملة qui lui correspondant اللي توالمها. le train roule dans la chambre. le train roule dans la chambre. le train roule dans le champ. le champ ولا la chambre. dans la chambre طبعا. قطار يدور في الغرفة. j'écris le nom correspondant à l'image puis je lis. أسماء peint un dent. D-A-M اللي هو الظبي. je complète le texte par peintre ولا peint. أنيس aime les animaux. أنيس يحب الحيوانات. aujourd'hui il peint يلون. il peint un singe يلون قرد. il est un bon peintre. إنه رسام جيد. j'écris dans mon cahier. نكتبو في الكراس تاعنا le train. تعلموا كيفاش نكتبو le train. la pluie اللي هو المطر. la pluie تعلموها. نعاود نكتبها لكم. la pluie. نعاودو le train اللي هو القطار. j'écris les syllabes pour obtenir des mots. نكتبوا لي سيلاب لصقوهم باش نرجعوهم كلمة. وشنو هذه يد يقولوا لها لا ما هاي ليك الام ونزيدو اي ان تولي ما. هذا الخبز يقولوا له لو بان. البي الا اي ان لو بان. هذا لو بارفان العطر. لو بارفان. هذا لو دان. فوالا هكا. فوالا نزيدو نكملو هذه صفحة رقم 70. هذا القرد نقولوا له لو سانج. اعطيناهم الجي صافي نكتبو غير سان. استناو نكتبو الاس والاي والان. سانج. لو بوي اللي هو البئر. لو بوي نكتبو البي والاو والاي فقط. j'entoure oui, puis je lis vite la comptine. Quel gourmand, j'ai soif, vite un jus, vite du lait, j'ai faim, vite un pain, vite un biscuit. Encore, oui encore, maintenant je prends un bain,
non merci, si et ne traîne pas. هنا قالك جونتور وين صيبو وين كاين كامل هادوما gourmand وين تاني فان هامليك هادوما كان بان وين تاني بان تران نو هادي لا فوالا مانتونون ليسونسيال هادو كامل نديرو عليهم دائرة. جو بار لانترو تما نحو الداخل. الان كوان تران دومان سودان كوان هذا هو الداخل الاو. interdit lapin sapin empreinte هذه هي الداخلة. un fin un moulin un frein éteindre. شوفوا هايليك هنا ماكاش وهنا ماكاش. هذه بلوي فيها ما فيهاش، بوي فيها، دوبوي فيها. هكا نكونوا كملنا سيكونس نيميرو 3 و بروجي نيميرو 3 كما راكم تشوفوا. ان شاء الله راح نبداو مع بروجي نيميرو 4 لي 3 سيكونس تاعو وتكون خلاصت سنه ثالثه ابتدائي، وان شاء الله راح نبدا مع سنه رابعه ابتدائي مع الدخول ان شاء الله المدرسي اللي راه قريب ان شاء الله. ربي يوفق كامل ولادنا ان شاء الله، وان شاء الله ربي ينجحهم. وبارك الله فيكم اللي راكم تتابعوني وتشجعوني. اللي دخل اول مره للقناه فضلا وليس امرا نتمنى تعجبوا القناه تاعي، واذا عجباتو ما ينساش الاشتراك فيها وضغط زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، وما تنساش ايضا من فضلك ضغط زر الاعجاب للفيديو. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.